हमें राइट शेयर कॉल किसने इतने तो जो डायग्राम ओके but it is five minutes is given by John Adams. Okay. John Adams को ये एजुकेशन से बाइपोलर डिसऑर्डर जो मेरे वाली बात तो टीचर आउट है स्टूडेंट ये कंप्लीट एजुकेशन इज पॉसिबल ताकि हमारे एजुकेशन क्राइटेरिया मतलब noise is the whole of the culture. Okay, and because let's complete environment must be conducive. Okay, the environment must be conducive environment कौन होती है? सजान कुछ वातावरण, सुंदर भलो वातावरण ताकि हमें बट ये जो टाइप का जो पीस शांति पूर्ण थी पीस एनवायरनमेंट थी ठीक है भलो इंफ्रास्ट्रक्चर थी भलो इंफ्रास्ट्रक्चर जहां दरकार होते कंप्लीट एजुकेशन प्रोसेस में ओके तो ये सब रिलेशन में हम एजुकेशन पे ट्राई किया इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हम आपके एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट में जो एनवायरनमेंट एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट जब मुझे कंडीशन एनवायरनमेंट मस्ट এটা আমি করব তারপরে আমরা দেখব যে এই এডুকেশন में का शेड कौन बोला बड़ा टिपिकल इंडिविजुअल इंडिविजुअल लास्ट में क्या बड़ा इंडिविजुअल माने पार्टिसिपेट इंडिविजुअल एजुकेशन the education it's only directly on first the self realization self expression and empowerment because self realization so what is individual aim of education what is individual when the education is only meant for one individual's development ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋକର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯଦି ୟୁଜ କରାଯାଉଛି that is individual aim of education okay so we discuss that individual aim can be discussed in two ways narrow meaning of individual aim and broader meaning of individual aim in narrow meaning of संकीर्ण हम यदि individual aim को संकीर्ण भाବରେ भाबा narrow भाବରେ से कहते हैं it is the self expression the narrow meaning of narrow meaning of individual expression. So, अभी क्या है about this self expression. See, we all are different. We all have our unique qualities. सबका अलग-अलग qualities. Okay. So, when education provides the opportunity to strengthen one particular individual's interest area or ability, that means the self expression. Suppose as an individual আমি চাকরি অলগা অলগা আছে ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ହଁ ଯଦି ଏଜୁକେସନଟା ମୁଁ କେବଳ ମୋର ନିଜର କ୍ୱାଲିଟିର ୟୁନିକ୍ କ୍ୱାଲିଟି ୟୁନିକ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ନ୍ୟାରୋ ମୁଁ ମୋର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ଭାବେ
For co-development to qualities. Okay, so when education provides the opportunity or possibilities for my own development in the area of my interest or ability, that is the narrow meaning of education, narrow meaning of individual. Okay, so that is self-expression. Okay, who are self-expression? Join or express coach. Have unique qualities to express coach by the help of interesting integration. So here, self-expression means expressing oneself, self or herself, or expressing about the unique qualities by the help of education. Okay, this is the narrow meaning of education. Which color narrow meaning of when education is the means to express my unique qualities. Okay, that is the narrow meaning of education. I'm saying the broader meaning of realization. Broader meaning of self-realization. Realization. Okay, this is the broader meaning. Same color. More development of the community just add about my society or my contribution to the universe or my contribution to my society. For example, suppose you are a teacher. এই ট্রেনিংটা বাবা হচ্ছে মানে এই স্কিলটা ডেভেলপ করে যাচ্ছে মানে এই ট্রেনিংটা বাবা হচ্ছে তখন এটা থেকে পুরো মনোবল খাবে মোবাইল হচ্ছে ট্রেনিং বাবা হচ্ছে তাহলে পলিটিক্যাল কনফিডেন্স এটা হবে তখন এটা নিচেটা পুরো করতে হবে এটা যখন খারাপ ও কল্যাণ হবে আমি কিন্তু সুসাইড করতে পারি ঠিক আছে যেমনি করবে হেডকোয়ার্টার না হলে পয়েন্টটা পয়েন্ট হচ্ছে ওকে এটা ভ্যালু পেইন না এটা ভ্যালু तो सही कहा और बच्चे इंडिविजुअली अलग भी सोशल खराब भी अपोजिट ये सब नहीं कितना हम जस्ट दीदा कोनो डिस्कशन पर पर्सपेक्टिव हम डिस्कशन तो इंडिविजुअल एम का नैरो ब्रॉडर एम ना कोना माय कंट्रीब्यूशन towards my society and towards my universe okay my contribution how my contribution is possible generally what development का किसी के बारे में बात है तो एजुकेशन शिक्षा माध्यमରେ ମୋର ଯେତିକି ବିକାଶ ହେଲା ମୋର ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟିଜ ଅଛି ତା ଯେତିକି ବିକାଶ ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ କୋଉ ଦିଗରେ କରୁଛି ସୋସାଇଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯଦି ମୁଁ କରୁଛି ତାକୁ ମୁଁ କହିବି କଣ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ ବା ଆମେ ଯେଟା କହୁଛେ ଗ୍ଲୋବାଲ ମିନିଂ ଅଫ ଏଜୁକେସନ क्लियर समझते ଆମେ ଏତିକି ଯାଇ ପଢିବା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢିବା କଣ अच्छा आप देखिएगा इंडिविजुअल एक सपोर्ट किया ଅଛି इंडिविजुअल एक की सपोर्ट करछत बा इंडिविजुअल एम दिगरे आउ मोर आइडियाज ଆସିବ ओके जेमति कि जणे हम नेचुरलिस्ट अछंती नेचुरलिस्ट कोन नेचुरलिस्ट कोन ये हमको कन्वेंशनल नेचर philosophy is the mother of all this. Then the education of the part so that was a philosophy part of just narrow meaning. That was a narrow concept. Philosophy रे बहुत सारा जो believers हैं what the kind of believer है naturalist naturalist कौन से सब naturalist naturalist सिर्फ naturalist हिसाब से प्रकृति है सब कुछ nature is everything and everything is moved in the hand of the nature and it will start destroy in the hand of man और ये जब पर्यंत जिंस जब प्रकृति कोला का चित्र बहुत है ना according to naturalist बुझছো देखो naturalist का प्रकृति बात বা প্রকৃতিবাদী তারপর হচ্ছে ন্যাচারালিস্ট প্রকৃতি উপরে নেচার যে নেচার আমরা সবকিছু দেখছি আর নেচার ক্ষেত্রে যে কোনো একটা ডিসিশন করছে সুন্দর হয় মানে সব বাসে সে সব জিনিস ডিস্ট্রাকশন করে which means তখন দিন কার নেচার কথা বলতে গিয়া মাই ওন নেচার নিজের একটা পার্টিকুলার নেচার আছে মাই নেচার ডলার ভিতরে আর প্রকৃতি যেটা প্রকৃতি যে নেচার সে নেচার तो सेकंड एजुकेशन नेचुरलिस्ट का हिसाब है कि जो इंडिविजुअल एम को से डिफाइन करके एजुकेशन इज मीन फॉर द ऑटोनॉमस ऑफ ईच एंड एवरी प्रत्येक पिलांगर ऑटोनॉमी होइबा दरकार टुवर्ड्स देयर इन सेल्फ एक्सप्रेशन सब पिलांगर ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ଅଟୋନॉमी କଥା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଗୁଣକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବା तो should be but यहाँ नेचुरलिस्ट करना है
Naturalist is education is something. No, education is something that happens. Education is something that happens from within the individual. From within the individual, comma, it is an unfolding. It is an unfolding. Even a poetry, unfolding of his own latent power. Latent power. Okay. This statement pushed up Federico Russo. Rousseu. ओके चिंजा रुसो तो रुसो जने न्याचुरालिस्ट बा जो हमें कुछ प्रकृतिवाद हमें कुछ ने प्रकृतिवाद को जस्ट नॉर्मल से व्हाट इज न्याचुरालिज्म according to naturalism naturism okay all the things that are surrounded we are surrounded with this all are given by the nature the naturalism evolution we have to preserve our nature हम प्रकृति को संरक्षण करेंगे सेटा को न्याचुरालिज्म तो रुसो जने न्याचुरालिस्ट Therefore, no education is something that happens from within the individual. Which comes to the within the individual, but like intrinsic completely. Which of individual second, that is true education. जो education का main function है पिला को तारा अंतर्निहित गुणों को express करना है. That comes within the individual, and it is the unfolding of his own latent power. This latent is hidden power. That means when education is meant for to express my latent power or my inner power or my hidden power, that is the true sense of education. This implies to the individuality. Which value Rousseau कहले Rousseau यह कहले जे हम यदि व्यक्तिगत दिग बुझिबा व्यक्तिगत लक्ष्य हमको इंडिविजुअल है व्यक्तिगत लक्ष्य अपन हिसाब रे प्रत्येक शिक्षार्थी बा प्रत्येक पिलांगर लैटेंट पावर बा अंतर्निहित गुणावली को एक्सप्रेस करे बारे सो के अनफोल्डिंग करछे बारे फोल्ड करे माने बहुत जिसको कांगी पिंगी रखो दे अनफोल्ड करले से जिंस एक्चुअली कोन जणा पड़े कि ड्रेस हम इस रखो जाई माने दुकान माने ड्रेस सो फोल्ड हे कि रहउची हमें फोल्ड हे कि सिलेक्ट टीचर को सिलेक्ट करछु ना हम अनफोल्ड करछु अनफोल्ड करे कि कुछ but education, true education, that education that unfold my latent power. Which means true education more अंतर्निहित गुणावली को परिप्रकाश करे हम education में नहीं मध्य परिप्रकाश करेगा तो ताको हमें पूछे true education और उससे डायरेक्ट लिंक अच्छे लिंक चले हम को इंडिविजुअली से एक्सप्रेस होते हैं और एक्सप्रेस होता है टैलेंट को एक्सप्रेस सेम थिंग सब पहले true education और जो शिक्षा प्रकृति शिक्षा होगा जो शिक्षा है वो शिक्षा के कौन सर अंतर्निहित गुणावली को प्रकाश करे unfolding the latent power clear second one number 2 psychology everything is good as it comes from the hand of our author of nature. Everything is good that comes from the nature and it will start Victorian in the hands of humans. Suppose it's so মানে প্রকৃতি কিন্তু সুন্দর থাকে মানুষ করতে পারছে তার কোয়ালিটি এন্ড কমস এটা জাস্ট কথা বলতে অ্যাকশন নিচে মানে ওকে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি কনসেপ্ট শিক্ষা বা ইন্ডিভিজুয়াল এমকু সেই করে থাকে আছে করেসপন্ডিং টু ল্যাটেন্ট পাওয়ার ওকে সেকেন্ড ওয়ান লেখো সাইকোলজিস্ট না পড়িয়ে বুঝে না সাইকোলজিস্ট মানব বিজ্ঞান সাইকোলজিস্ট মানে কি সাথে লেখো আচ্ছা জাস্ট ওয়াট কিপ লেখো এভরিওয়ান ইজ ডিফারেন্ট I mean, actually, it's unfolding latent power. Okay, everyone is different.
The concept is individual difference. What is individual difference? The difference between a person. Okay, very good. Because we all are different. I mean, चार अच्छे जदियो we all are human, but समस्त हम different. height हिसाब रे, health हिसाब रे, color हिसाब रे, interest हिसाब रे, knowledge domain हिसाब रे, ability हिसाब रे, सब प्रकार हम different सब possible. खाली हमें जब समस्त देखते तो हम गोटे रूम में कितनी पढ़ी मालूम ठीक है तो एजुकेशन सिस्टम को तो अच्छा तो डायनामिक रो ओडियाटा कोन गति से तो डायनामिक्स को कितनी कुछ चेंज होची अलग चेंज डिमांड हिसाब एजुकेशन का नेचर का चेंज होची हमने तो काहे के एजुकेशन नेचर चेंज तो एम इज टू फुलफिल द नीड्स तो हमर डिमांड को फुलफिल करबा ପାଇଁ हम एजुकेशन को बसगा लिखि ठीक है एते ब्रॉडर अछि तो हम जदी कहबा जे साइकोलॉजिस्ट हिसाब से इंडिविजुअल डिफरेंस आरो पॉइंट आउट कले टू डिस्क्राइब अबाउट इंडिविजुअल से कले जे तो समस्त अलगा तो समस्त एक तो से जे साइकोलॉजिस्ट कले बिकॉज़ वी ऑल आर डिफरेंट तो से इज कांसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस डेफिनेटली इट इज आल्सो डिफरेंट फॉर ऑल क्लियर समस्त एक अलगा अछि हमें कथा है तो कोन वर्क okay because the teacher commission कोन बोलु चाहछो future lecture okay तो আমি गोल सेट कर देछि अपन एम एटा ओके हम ता हिसाब रे हम को मीन्स को सेट करे प्रोसेस करता मु कॉल करी भाबे केति पढ़ले को गोल रख पहुंच करे तो इंडिविजुअल डिफरेंस अछि समस्त एम मध्ये डिफरेंट डिफरेंट अछि কিন্তু তুমি ও বাচ্চা থেকে কিছু করতে তুমি তো এম পারে পৌঁছ পারবে ইয়াতে সরকার হবে তো ঠিক আছে এরকম আছে সাইকোলজিস্ট হিসাবে ইন্ডিভিজুয়াল এম ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ফ্রম পারসন টু পারসন সমস্তଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା କନସେପ୍ଟ ଅଛି that is psychology concept ହେଲା individual difference third one ଦେଖ according to biologist कैसे biologist का concept है every individual is different same concept लिखा every individual is different and we can't change their nature okay see we all are born differently we all have our unique qualities we all have our certain instincts okay तो हम लोग कुछ सहज जातो व्यवहार हम सहित किस व्यवहार हम सहित आसुच हम सहित कुछ एक्सपीरियंस में भी देखो हेरिडिटी ना नेचुरल ट्रस्ट हेरिडिटी ना एनवायरनमेंट तो तुमको लागो एजुकेशन सिस्टम हेरिडिटी मतलब नॉलेज एनवायरनमेंट environmental heredity মানে বংশাণু রকি না বংশাণু রকি না পারিবেশি এই জিনিস ক্যান্ডিডেট করো তোমাকে যে কাউকে পুরো নির্দিষ্ট গুণ সেটা তো মানে তোমার পিডি টু আসছে না এনভায়রনমেন্ট সারাউন্ডিং প্রোফাইল করছে পরিবেশ প্রোফাইল করছে পরিবেশ প্রোফাইল করছে আমি এনভায়রনমেন্ট अच्छा ଏବେ ସପୋଜ ମୋ ବାପା ବା ମୋ ମା ଭଲ ଗୀତ ଗାଇପାରିବେ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଗୀତ ଗାଇପାରୁଛି ଦିଟା ଯାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଲା ଦିଟା ଯାକ ଓକେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱାଲିଟିଜ ଅଛି ଯୋଉଟା ଜେନେଟିକାଲି ଆସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏପିସୋଡ ପାଇଁ ଆମ ଏଡୁକେସନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ଅର୍ ଟୁ ମୋଟିଫାଏ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ବ୍ୟୁଟିଫାଇ କରିବାରେ ଆମର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆଡ୍ ଅଛି किंबा एबे जेमि हम घरे सपोज कोइ हम घरे गीत नाच कुछ जाना किंतु मु छोट बड़ देखुछि हम घरे ट्यूशन जने आसुचंदी बा ताबला फगला करे कि आसुचंदी तो घरे किसी को गीत गाइ दउछ एग्जांपल आसे खाली कॉम्पिटिशन एनवा दीटा जाकर फैक्टर अछि मोर क्वालिटीज एनहांस ओके एई टाइप पर से हेरिडिटी एई टाइप पर से एनवायरनमेंट बुझपाछु एबे चिंता पहुंची पिला को एबे सब पिला गीत प्राय समस्त स्कूल लाइफ में गीत गाइ पर ताकि पहुंची समस्त पेरेंट्स का भी बहुत अछि कि नहीं सब प्रकार ट्यूशन सब प्रकार फैसिलिटीज में प्रोवाइड करते हैं और सब नहीं चेस क्लास के बाहर कैरम का
कराटे क्लासेस सब कुछ दिया जाଉଛି सब कुछ ସେମାନେ ଧୀରେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ତାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି ଏକ୍ସାମ ରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଏକ୍ସାମ ଉପରେ ଅଛି ଆଇଡିଆ ଚାଷ ଆମେ କହୁଛେ biology ରେ everyone is unique and we can't change their nature समझ आना तो उसको एजुकेशन क्रेडिट so talent is the concept of the message तो we have to change the this was the same example for individual is decided here number 4 देखो spiritualist spiritualist किसे आध्यात्मिक मतलब आध्यात्मिक दिगरे छे कि जे आध्यात्मिक बात स्पिरिचुअल सुप्रीम पावर ऊपर से जे भगवान को विषय बोलते ताको हमें फिर आध्यात्मिक दृष्टिकोण हम सकाल उठी की करे मुझे बोल संध्या में हम के प्रेयर करछि हम इनको के करे कि आध्यात्मिकता गोटे किछि बाध्यवाद जिनिस होता आवश्यक आमे जे पछित अछि आमे पछित पावर को सता अछि कि नहीं हमें कुछ आध्यात्मिकवादी को हिसाब से कम हो गए देखो spiritual process and self realization spiritual process and self realization are individual process are individual process individual process spiritualist को हिसाब रे आध्यात्मिकवादी को हिसाब रे individual aim को okay हम से देखिए जे self realization को पता है self realization मोर से मोर एक्जिस्टेंस को इम्पोर्टेंट फील करे जेते भी मोर किछ सपोर्ट कंट्रीब्यूशन अछि पर्सनल ओके जदि हम कहबा ए जो पेन खाली आपको जो इवेंट करा जाय थाटा तार कंट्रीब्यूशन अछि खाली हम मैन्युफैक्चर करके पाखा किछ रखि तार किछ यूज असला से हम हमको आसे लिखित कंट्रीब्यूशन करी हमको डायरेक्ट कॉल तो हम सब भला और खराब किछ इसलिए करबा ये जति को कंट्रीब्यूशन ही न करबी तो केमिति निज को असेस करिबे निज को जज केति करबे আমি যদি বলছি ভুল ও ঠিক ও আমি आंसर को তুমি যদি আমরা লক করিলো আমি কিন্তু জানি ভুল কি ঠিক তো তুমি স্পেক করতে পারি তোমার ডেভেলপমেন্ট তুমি যে কোনো কন্ট্রিবিউট ন করে জন্য মানে করে যদি আমি বলি যে তুমি ইন্ডিভিজুয়ালি কথা বলো ঠিক আছে সোসাইটাল লেভেল করতে পারবা যদি মানে ব্রডার মিনিং যদি ইন্ডিভিজুয়ালি কথা বলবা মোর ট্রেনিং এথিক্যাল নেই যে মোর জানি কিছু কিছু চান্স শেয়ার तो मोर जदि एई वर्तने आसीबो तो दैट इज द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटी मोर डेवलपमेंट हैबिटी विथ रेफरेंस टू माय कंट्रीब्यूशन मोर कंट्रीब्यूशन की को जितने नउची और मैं कंट्रीब्यूट करले की करेगा सेते मोर ब्रॉडर मीनिंग आलो जाउ क्लियर एई जे स्पिरिचुअलिस्ट हिसाब रे लेखले स्पिरिचुअल प्रोसेस एंड सेल्फ रियलाइजेशन इज द इंडिविजुअल प्रोसेस आमा निजर डेवलपमेंट रे स्पिरिचुअलिटी तब फील करना कि स्पिरिचुअलिटी बहुत हेल्प करे हमको हां किसी भी प्रॉब्लम हो तो भगवान मत दिया है कि कांदी पीवा मत तो कर रिलैक्स लगे कि नहीं जेतरे काहार सहारा मिले हम काकू पक्कु खोजे आउ किछि हम करले आपण भी जा करे कि नहीं तो से जिंस मते हेल्प करूची मोर सेल्फ एक्सप्रेशन ମୁଁ ମୋର ଫିଲ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରୁଛି କୋଉଠି କୋଉଠି ଇନରେ କିଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ओके तो सेल्फ स्पिरिचुअलिस्ट के साथ सेल्फ एक्सप्रेशन का लीड करछ हमरा इंडिविजुअल एम कुछ करू छु ना कुछ करी मत चाहिए ओके लास्ट वन वाला डेमोक्रेट हां ये नीति ये एक्सपेरिमेंटल का एक्सपेरिमेंट किया दैट इज साइकोलॉजिस्ट में किधर डेफिनेशन में डिनाई कर एक्टिविटी ऑफ changing behavior तो ना find the mind and consciousness so experimental of the spirituality is not a must
is based on supreme power. Supreme power is the experiment. And veterinary education. ଭଲ question ସେ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲ questions ତାଙ୍କର ଯେ ଯେହେତୁ spiritualism ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ experimentally prove କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମେ କାହିଁକି aim of education କାହିଁକି ଅଛି philosophy ଆଡକୁ ଯାଅ philosophy ରେ ଯଦି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିବୁ naturalist ବା naturalism ଗୋଟେ concept ଅଛି ସେମିତି idealism ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ believer ଅଛି ଓକେ ଯେମିତି ଇଏ କହିଲା naturalism ବା naturism idealism ହିସାବରେ supreme power ଅଛି okay ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅଛି because of supreme power idealism sir okay ସମିତ ମାନେ ସବୁ believers ତମେ ମାନିବନି ମୁଁ ତମକୁ ଜବରଦସ୍ତି ମନେଇ ପାରିବି ମୁଁ ମାନିବି ତମେ ଜବରଦସ୍ତି ମୋର ସେ ବିଲିଭ ଟା ନେଇଯିବ क्लियर इंडिविजुअल डिफरेंस ଅଛି ତମେ ମାନିବ ମୁଁ ନ ମାନିବି ତ ମୁଁ ମାନିବି ତମେ ନ ମାନିବ क्लियर ତମେ ବୁଝେ एजुकेशन ରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ କେବଳ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଲି ପ୍ରୁଫ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ପଢୁଛି ତାହେଲେ इंडिविजुअल ବା सेल्फ एक्सप्रेस କଥା ଆମେ କଥା ହେଲେ एजुकेशन ଠିକ କି ନାହିଁ सपोज ମୁଁ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ କରିଛି ମତେ କିଛି ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମ ପାୱାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟିକ ସିଚୁଏସନ ବାହାର କରୁଛି ତ ମୋ ଅନୁଭବ ଓକେ ତ ମୁଁ କହିବି ମତେ ସେମିତି କଥା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ के ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ସେମିତି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ନିହାତି ଥିବ ଥିବ ମାନେ କି ମା କି ବାପା କି ଚେଷ୍ଟା କହୁଥିବେ ଯେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ହେଇଥିଲା ଆମେ ପୁରା ହାତ ଛାଡି ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ କେମିତି କେଜାଣି ଆମେ ସେ ସିଚୁଏସନ ବାହାରି ପାରିଲୁ ଓକେ ଅଛି ବହୁତ କମନ ଜିନିଷ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆମେ ତାପରେ ସେ ଯେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବିଲିଫ ସିଷ୍ଟମ ସେଟା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛି ଆମେ ମୋ ନିଜ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆମେ କେବେ କିଛି କରିନି ମୋ ଅନୁଭବରେ ଅଛି ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହୁଏ ମୁଁ କହିବି ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଅନୁଭୂତି ମୋ ଅନୁଭବରେ କରିଛି ସେଟା ମୁଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ବିଲିଭ କରିଛି ତମେ କହିଲେ କଣ ବିଲିଭ କରିବା ঠিক আছে তুমি বলছো ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স কথা আমি এক্ষেত্রে বলছি আমি বলি না যে ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମରେ 40 ପ୍ରକାର ପିଲା ଅଛନ୍ତି 40 ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା डिफरेंट डिफरेंट लेवल इंडिविजुअल डिफरेंस एग्जिस्ट होଉଛି ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ତେଣୁ ଯଦି ଅଲଗା ତାହେଲେ ତମ ମତାମତକୁ କାହିଁକି କନସିଡର କରାଯିବ ମୋ ମତାମତକୁ କାହିଁକି କନସିଡର କରାଯିବ ଯଦି କରାଯିବ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନସିଡର କରାଯିବ ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଲିଭର ଅଛୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ବିଲିଭର ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ କଥା କହିବି ତମେ ମାନିବେ କି ତମେ ତମ କଥା କହିବ କ୍ଲିୟର ତ ମନେ ପଡୁଛି ତ ଏଇ ଜିନିଷ କନସିଡର କରାଯାଉଛି ଓକେ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ନିଜର ଓନ୍ ବିଲିଫ ତମେ ବିଲିଭ କରିବ କର ତମେ ବିଲିଭ କରିବ ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଆମେ କେମିତି କହୁଛେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ନା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରୁଭ କରିବା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରୁଭ କରିବା ଓକେ ଆମେ ଯଦି ଭଗବତ ଗୀତା ପଢୁଛେ ଓକେ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଶ୍ଵ ଭୁଲ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସେଇ ଜାଗାରେ ରାମ ଥିଲା ଆମେ ପଢୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ଆମେ କହୁଛେ ନା ଆମେ ସେତିକି ସବୁବେଳେ କଣ ଏବେ ଯୋଉ କଥା ଏବେ लास्ट वन एक डेमोक्रेट डेमोक्रेट डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी तो मुझे कुछ कौन तो डेमोक्रेट देखो the emphasis on dignity and freedom of individual dignity and freedom of individual dignity and freedom of individual man should be educated man should be educated as man. Man should be educated as man because of his nature. Because of his nature. Because of his nature. Otherwise, he will harm. Otherwise, he will harm. H-A-R-M, 30 Otherwise, he will harm himself or the society. Or the society. Okay. Man should be educated as man.
Man should be educated as well. ठीक है? और हमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिएशन का पद्धति पड़ता हमारा सिस्टम का नहीं एते सारा जीवजंतु विभिन्न प्रकार जीवजंतु ଅଛି ସମସ୍ତେ ଅଛି ତ ଆମ ପାଇଁ କଣ ସ୍ପେଶାଲ we have another our so our quality is capacity we have to stay also actually like different buildings or show forever. There are many show forever. कुछ नहीं क्वेश्चन पास अब काइंडली आंसर करा रही आंसर more इरेज अच्छा कमेंट सब एक पावर अच्छी तो टेक्निक्स माला पर पावर नहीं आता वो तो जिसको को ठीक हो जाता है वो से हम पता है उसके लिए ताकि मैं को पता नहीं पर हमें मार्क्स हम जो ऊपर देखिएगा we all have some analytical power ठीक है हमें analytical वाले कौन में क्वेश्चन कौन रीजनिंग का एक बोल के तो करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी আছে ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ এই ସବୁ एबिलिटी ଆମ ଭିତରେ ଡେଭଲପ ହେଇକି ଆମେ ଆସିଛି ठीक है छोटे पिला ଆମେ ସାଇକୋଲୋଜି ପଢିବା ନିହାତି ଆମେ टेस्ट छोटे ସାଇକୋଲୋଜି के छुआ अलग अलग साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट ହେଇଛି ठीक है ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିक्ସ ଅଛି ସାଇକୋଲୋଜି के स्टडी କରି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଏବିଲିଟି ଅଛି ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ एबिलिटी ସେଟା ସହଜାତ ବ୍ୟବହାର ସହଜାତ एबिलिटी ଦକ୍ଷତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଜରେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ପାୱାର ପାୱାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ एबिलिटी ଅଛି ସବୁ ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଠିକ ଭୁଲ ବାଛିବା ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛୁ କି କୋଉଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାର एबिलिटी ଅଛି ତ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଅଲରେଡି ଇନବିଲ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥେନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଲେଖିଲେ man must be educated as man only ଆମେ class କଥା ହେଇଥିଲେ ସବୁ ଟିକେ ଆମର କି ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିକି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେମିତି ପଠେଇଛି ଟିକେ ସେଟା ଏତେ ଟିକେ ପଇସା ଅଛି ଆମର କି ସେ ତ କହିଲେ ଆମେ just human beings human being must be educated as human being ମଣିଷକୁ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦବା ତାକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ otherwise न देले को से ନିଜେ ଜାଣିବେ ଏଡିଟ୍ କରିବେ ସୋସାଇଟି ନିଜ ପାଇବେ ସେ ଆମେ ଲେଖି ଯଦି ତାକୁ ଏଜୁକେଟେଡ ନ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ତା ବିହେଭିୟର ଜାଣିପାରିବ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ତ କହିଲେ ଏଜୁକେଟେଡ ମାନେ ନୁହଁ କେବଳ ଟ୍ରେନିଂ ନବା କି ପାଠ ପଢି ଦବା ଏଠି କଣ ସିମ୍ପଲି ଆଉ ଯଦି ତମ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ବା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ସେମାନେ ସ୍କୁଲ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ବେଶୀ ବେଶୀ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ नॉर्मल ଗୋଟେ ପାଣି ପାଖ ଦେଖିକି ରାତିରେ ଦେଖିକି ତାରା ଦେଖିକି କହିକି କୋଉଟା କୋଉଟା ଦିଗ टाइम भी छाई दे टाइम कर दो আমি যদি আমরা যদি কষ্ট তাহলে খালি কোন এই যে পাঠ পড়ে দেউছি লেখি দেউছি কোন সেটা নিয়ে আমাকে কিছু করছি না সেটা করছি কিছু দিক কিন্তু কেবল যে সেইটা ହିଁ আমাকে এডুকেট କରିବ ସେଇଟା କି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଆମେ ଲେଖିଛି ଆମେ ତାକୁ ଆମକୁ ନିହାତି ଏଜୁକେଟେଡ କରିବାକୁ ପଡିବ କେବଳ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଠିକ ଭୁଲଟା ଜାଣିବା ओके एजुकेशन যেটা বলে যে কোনটা রাইট কোনটা রং সেটা জানতে আমাকে নিতে হবে করতে পারবো এটা ক্লিয়ার হচ্ছে হ্যাঁ এটা আমি বলতে পারি ইন্ডিভিজুয়াল এম কোন ইন্ডিভিজুয়াল এম হলো ন্যারো আর ব্রডার মিনিং কোন আর ইন্ডিভিজুয়াল এম को কোনটাকে সাপোর্ট করছে এই যেটা আমরা দেখি রুসকো যারা সাপোর্ট করছে তারপরে ইন্ডিভিজুয়াল এর আউটপুট আচ্ছা না কোন করো সমস্ত ফোন নাম্বার মানে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ଗୋଟେ କରିବା education group अच्छी अच्छा तो मैं मतलब कि तुम दे दो से ग्रुप रे और किछ फालतू फालतू गुड मॉर्निंग मेसेज आई कि वो पढ़ते भी
ନୋଟ କରିବ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲେ ସେଟା ତ ପଚାରି ପାରିବ ଆଉ ତମେ ଯଦି କୋଉ କିଛି ପଢିଛ ତାହା ମଧ୍ୟ ତମେ ପଚାରି ପାରିବ ଯେ ଆର ମିନିଂ କଣ କି କଣ ବୁଝିପାରିଲ ସେ ଜିନିଷ ତାର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସେତିକି କାରଣ ଆମେ ୱିକଲି ଦିଟା କ୍ଲାସ ମାନେ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ ରହି ଯାଉଛି ଆମେ ଜାଣି ପାରୁନୁ ଗ୍ୟାପ ରହି ତମେ ଯଦି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛ ସେଥିରୁ ଯଦି କିଛିଟା ଡାଉଟ ଆସିବ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ଡ୍ରପ୍ କରିପାରିବ ଏତେ ନା ସହିତ ସରି ଫୋନ ନମ୍ବର The individual aim, business services, তারপরে আমি শিখবো আমরা সোশ্যাল এম মানে ইন্ডিভিজুয়াল এম গুলোটা আছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে কিছু ভাবো যদি আপনি ইন্ডিভিজুয়াল কথা কবুছে সোসাইটি কথা চাইলে তাহলে আমি কি সেলফ সাপোর্ট লিখা হচ্ছে না আমি তো ব্রডার মিনিং অফ ইন্ডিভিজুয়াল এম গুলো পড়ে সেলফ এন্ড আমি কହୁଛି যে অপোজ ଆମକୁ ଅପୋଜ ବି କରିବେ ଅପୋଜ ତ ଅପୋଜିସନ ମାନେ ଅପୋଜିସନ ତ କେମିତି କରିପାରିବେ ନା ତ ମୁଁ କହୁଛି କଣ ହଉଛି ମୋ ପାଖରେ ବି ସବୁ କୋଉ କଥା ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ତାର ହଉଛି କଣ ନେଗେଟିଭ କଣ ନେଗେଟିଭ ଦିଗ କଣ ଆସିବ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲୋକ ଆସିବେ ନେଗେଟିଭ ଆସିବେ ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛି ସୋସାଇଟି ଯେ ଆମ ଆଇଡିଓଲୋଜି ସୋସାଇଟି ଆଇଡିଓଲୋଜି ତ ମ୍ୟାଚ୍ ନ କଲା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆସିବ ଠିକ ମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢିଛି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ ନେଗେଟିଭ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସପୋଜ ମଧୁର ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ କମ ତିଆରି କରୁଛି ସେଟା ଗୋଟେ ନଲେଜ ନେଗେଟିଭ ନଲେଜ କିନ୍ତୁ ସେ ଶିଖିଛି ତାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ସେ କଲା ତାକୁ କେମିତି ଲେଖିବା ସେ ଜିନିଷ ଶିଖିଲେ ଆଉ ସେ ଜିନିଷ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ବି କଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏ ତ କଣ ନେଗେଟିଭ ବୁଝିପାରୁଛ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଜିନିଷ ଶିଖିବି ଜାଣିବି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବି ତାର ନେଗେଟିଭ ଆଡକୁ ଅଛି କେବଳ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି सोसाइटी हम जो सोशल एरिया में करके पढ़वा जे सोसाइटी सोशल एरिया में पहुंचे जे सोसाइटी इज द सुपीरियर ओके सोशल एम्स हिसाब रे इंडिविजुअलाइज होगा पड़े सोसाइटी जो नॉर्म सेट करिवो जो स्टैंडर्ड सेट करिवो मते सेही अकॉर्डिंगली बिहेव करबा पड़े तो एठी कथा होला जे सोसाइटी नेगेटिवली भी करि पारे पॉजिटिवली करि पारे किंतु सोसाइटी आमे भी तम पक्ष देकी तो सोसाइटी तैयारी हेबी गोटे बड़ रिजन को लेकी